Grabe talaga. Kailangan lumikas. Yung mga second floor lang yung bahay, oh. Naabot na, oh. Oh. Badi, oh. Nirescue na sila, oh. Grabe na yung tubig, oh. Oh. Grabe, oh. Yan, yung mga rescuer. Nirescue na sila. Second floor lang yung bahay. Kailangan maganda pala third floor ang bahay mo, fourth floor. Para hindi ka na lumikas. Oh, tingnan mo.